It's not, nobody force you. You can change, you can do whatever you want. Like anything. የፈለግኩን የማድረግ መብት አለክ። እንደፈለክ የመናገር እንደፈለክ የመቀያየር መብት አለክ። By the way እናቱ የወለደች አምደን እናቱ የወለደች የብሩ ነው እንደምትዩ ምንም no it doesn't matter ምንም no look ምንም መብት በብሩም ምክንያት ይሁን ለነገርሽ ነው ስማ by the way እኔ አንድ ነገር ልንገርህ እኔ ፍራኦል ከኔ በላይ ፍራኦል የሚጠላው ሰው የለም ፍራኦል እንደኔ የሚጠላው ሰው የለም እውነቱን ልንገራችሁ ፍራኦል ልቡ ሁሉ ለአማራ ለደቡብ ለቤንሻንጉል ለጅኒ ለቅብርጥሴ በቃ አለቀ ምክንያቱም ኦሮሞን ስለሚወድ ነው ሌላው ህዝብ ወደ ኦሮሞ ሌላው ህዝብ ኦሮሞን ይውደድ እኔም እንደምወደው ኦሮሞን ይውደድ በሚል ምክንያት ነው እና ምን አባታችሁ እናርገን እኔ to be honest is ቀዌ ካስና እናቴ ትሙትን ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ አመወዲ ተስገባይ አትይሌ I'm not gonna cry by the way ማለፍ ለምን ታለቅሻለሽ I'm not gonna cry maaltu jira membe fira waan tokko ka beekamu dha qabu maali waanumti gaaffisitti ta'ee jira waan hamona ta'a turan maqaballeessisaa ta'u maalisaa ta'u gaaffii why ka jette question goote jira irraa dubbachuudha barbaachisa jechuudha yaa gurbitiitti walumaa gala waan hundumaa kana olola maqaballeessisaa ta'u ፍራኦል ዋን ተከስ ዱል ፍራኦል by the way any ፍራኦል ይወል by the way ፍራኦል ደገፈት ፍራኦል by the way ዮኒንም ይሁን ዮዳበን ይሁን ቴድን በጣም ይወዳቸዋል ፍራኦል በጣም ነው የሚወዳቸው በተቻለው መጠን ይወዳቸዋል የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል ያ ዋንነቱ ፍራኦል እኔ ቆይ ደገፈት ፍራኦል የሚያደርገው ነገር ቢኖር ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ ጋራ ፍቅርን ነው ያንን ፍቅር ለፍራኦል ካልመለስክ እንደ አማራ እንደ ደቡብ እንደ ማንም ለኔ ምንም ልታረግልኝ ትችላለህ ብዬ አላስብም yaa waan jechuutti jiru fira afaan amaariffaanis gochuu danda'ama boodarraa ka sabaaf sablammiileen hubatanitti waan irraa dubbachuu feenu Firaa'ol maalumaatiif akkasidha nama gargaaruun tola ooltummaa akkasii garaagaraa dalaguun waan jirtuuf fedhii agarsiistee gargaaruu dhufte malee dirqamni sirra hin jiru bar Majara kamiyyuu callisamee jiraachuu ni danda'ama. Ummata isaa jabbee miti. Waan ofii naa obsimee dabalee dubbanna. Wait, ummata isaa jibbee miti. Garuu understand him. Qulqulluu isaati lubbuu qulqulluu maqaa qabuuti. Nama waan ofii xiqqoo obsimee dabalee dubbanna. Ni dhaga'amaa Afraa? Yaa question ka goote. maalumaaf ka jettee si ajaa'ibe wayii jira. Timiin dadhabee. Okay. Inni maal seete? Waan ofii inni maal seete? Kan inni question godhe gargaarsa irratti. Waan tokko hin jedhin. Waan tokko hin dubbadhin. Meetura yeroo calqabaaf laayivii gallee walitti dubbatuudhaa jirra waan kana yaada walii gabbisuuf waan ta'eef xiqqoo. yoo tasgabbiitiin wal dhaggeeffachuu hin danda'amnellee waan naamusatti gochisiisaa nu mariisi itti buufi. Maanni eekee qo'ee laura waan fi አንዴ tasgabbaay ጊዜ tokko ዋናው ነገር ምን መሰለህ እኛ ኦሮሞን ለገፈት ኦሮሞን ወልታዘምና ኦሮሞዎቹ ወልታዘምና
ዋንፊሮ ረቲ ኦሮሞ ወጅን ወልታዘምና ዱጋራ ዝምበይ ዋኑ ፊ ቋታ አንቺ ደግሞ ወልታዘምና ኦሮሞ ወጅን ወልታዘምና ዋይ ፊራ ረቲ ችግር የለውም። አንቺ ቆይ አንቺ እንታት ወይ ኤው አንደኛ ያው አሁን ዋኑ ፊ ያለችው ነገር ነው። አንተ ያደረከው ነገር ለወደፊቱም ለዘንድሮም የሚደረግ ነው። አንተ መጀመሪያ ማገኛለሁ የምትለው አልቀላዳ ሙጫን ብቻን ቆጫ ዲሳት ቢበታ ከትቤ ያሶስ ለጨርስ በነገሽ ዋንፊ በእናትሽ አንድ ጊዜ ቆይ ዋንፊ እርግጫውን እኮ ከኛ ታውሪ ወይ ቀብደነ ፈካታ ተዝገባይ ቆይ መያናሰሲሳ እኔ ዋንፊ ከታተላል ማን ነው ፊራውል ከታተላለሁ ሁልጊዜ ነው ማይ የምታደርገው ነገር በብሔረሰቦች መካከል ጥሩ ነገር እያደረክ ነው። እኔና እኛ ብዙ ተቃውመናል። እኔ ላታቀኝ ትችላለህ። እኔ ከዳልቻ ጋር ሆኜ ብዙ ነገር አንተን ተደግፈናልም አንድም በሌላ መንገድ ተቃውመናል። ወይ ሉክ ኦቦሌቲኬት ረት ሃዱፈኒ ነምኒ በርባደን ረት ሃዱፈኒ ኡጋዋ ችግር የለውም። ቆይ አሶሪ ቆይ ዋኑ ፊ አንድ ጊዜ ለመሰለሽ ጉዳዩን ዲስከስ እናድርገው። ቆይ ድጋፍ አይደለም ነገሩን ነው። ቆይ አምራኩን ቀው አሁን ምን መሰለህ፣ ስለዚህ አንተ ያደረከው ነገር ትልቅ ነገር ነው። አንተ ባለፈው ብዙ ነገር እያወራን ነበርኛ በውስጥ ግን ማስፈራራት አይቻልም። ኖ ማስፈራራት አይደለም። ቆይ ባካቺ ሌላው ነው የምናወራው። ዋኑ ፊ ቆይ አንቺ ደግሞ ቆይ ማስፈራራት አይደለም። ወልጂሩ ቱጋሪታ ፕሊዝ ወልጂራ ቆይ ማያዶ ወልጂራ ዋና ሰው ቀብኑ ለምን መሰለህ ሌላውን ብሔረሰብም ስላገለገለ ብዙ ነገር ስላደረገ እናቶች ማንም ቁጭ ብሎ ቆይ ከመተከናሱ ተካሰው ቀበም ያሰይ ጊዜ ተኩ ዲሳሜ ወደገው አብነካ ወደገፋቸው ቢፈማ ዳሉን ጅራሚቲ ዋን ሰረተዲ ማጅሩ ዋን ቆሸ ቆምቦሬ ያሲ አቡምት በሶሻል ሚዲያ ማሊፍ ኦሮሞን ጋፈ ፍራውን ብራዱፉ ማሊፍ ኦሮሞን ማልቱ በደ ማልጎድ ማልበልፍ የኦሮሞን ተውታውን ዋይ ኦሮሞ ዲሳ ረኮን ቀቦ ዋይ ኦሮሞ ዋሳቱር ችግር የለውም። ዋይ ኦሮሞ ሲያሰ ዲሳቲ ዋኑ መጥዋ ሰው ቀመን ዱፊ ከምበርባደ ሃተው እናቴ ትሙት ዊድል ፎሬት ቀዌድ አንደቢስ እናቴ ችግር የለውም። ቢሰራው እኮ ለአፋኒ ሆጀተሙ ሆጀተሙ ቀቡ ሆጀተሙ እንደንዳ ዋን ሰንዲሳ ማሊፍ ኦሮሞን አከኑ መድራኑ ያውን በጀመሪያም ኦሮሞ መሆን ይሄው ነው። ስለዛ ምንም መልካም በተሰራ በሌሎች ለተጠቃ ይሄ ሰው ፊራውል የእናቶችን እንባ ጠይቆ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ገንዘብ ተቀብሎ ማያቅ ሰው የትም ዓለም የፈለገውን ማድረግ የሚችል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድ አሮጊት አንድ ብር ተቀብሎ የማያቅ ከአንድ እናቶች ተቀብሎ ብር ቤት ያልገዛ ከአንድ እናቶች ከቆማጣ ወይም ደግሞ ከቆሰሉ ሰዎች ወይም ታሞ 10 ልጅ ከያዙ ሰዎች በኮሚሽን ገንዘብ ያልሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ያልገዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ታክሲ ከመሬት ተነስቶ ኮያላነት ተነስቶ ራይድ ያልሰራ የራይድ መኪና ያልገዛ ከመሬት ተነስቶ ዱባይ በነፃ የነበረ ሰው ፍራኦል እኮ ባይተወይ ፍራኦል ለአማራ ልጆች ለአማራው ለደቡቡ ለሲዳማው ለሀዲያው ለምናምኑ ለጎቤው ለጅኒው ለቀርቀሰው ነው ወይ ፍራወር ቆይ በእናትሽ ላውራ በእናትሽ ያለው ነገር ለዝብ ነው። አንቺ ደግሞ ተራሽን ትወስጃለሽ። አዎ ታወሪያለሽ። ለምን እኛም ያየው ፍራኦልን ደግፌ አይደለም ማወራው አልደግፈውም። በፊትም ታውቂያለሽ አንቺ እኔና አንቺ አንስማማም ታውቂያለሽ አይደል? ግን በቃ የሚሰማሽን ስሜት ስለሚሰማኝ አውቀዋለሁ። አልናገርም ስለሱ። አሁን እኔ እዚህ ጋር የሰራው ሪያሊቲ ነው ማውራት የምፈልገው። ከዛ እነዚህ ሰዎች ግሩፕ የያዙበትን ምክንያት አውቀዋለሁ እኔ ዱረ ለምቤና ሲያሳ ቡስቶይ እሱን ሰሪስ እና ይሄ ሰው ከመሬት ተነስተው በአውሮፓና ማልጀተን አፉፍቱ ማላ ባኬስን ወጀተን ማልጀተን ሜላትም አስዱፍቴ ቆይ ሜሪስ ቆይ ባን ኖ ኢስዋን ዋኑ ሲቆይ ችግር የለው። ቆይ ላላ እኔ እያወራ ያለሁት እኮ ስለ ፖለቲካ አይደለም። አንድ ነገር መናገር ያለብን እውነት ስላለ ነው። አንድ ሰው ብቻውን ሲቀር ረርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ገንዘብ ሳይለቅም
በቲክቶክ እና በዩቱብ ገንዘብ ሰብስቦ ስራ ሰርቶ የማያውቅ ሰውዬ 24 ሰዓት በር ላይ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ አወያይ የሚል ሰው አወያይ ያለው የሚል ሰው ቁጭ ብሎ ቢዝነስ የማይሰራ ሰው ከገባ ቀን ጀምሮ ስራ ሰርቶ የማያውቅ 24 ሰዓት ዩቱብ እና ቲክቶክ ላይ የሚቀመጥ ሰውዬ ዛሬ እሱን ቢሰድበው ፖለቲካ አዋይንም ብሎ በፖለቲካ አዋይነት ሌሎች መናገር ማልፈልጋቸው ነገሮች ማድረግ የሚችል ሰው እያደረገ ያለ ከተራ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በአበባና በአንበሳ አውርድልኝ በልመና የሚተዳደሩ ሰዎች ሳይወቀሱ ቁጭ ብለው ተደራጅተው ከዱባይ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ተደራጅተው ቢሰሩ ሰዎች ሳይወቀሱ የድሃ እናቶችን የበሉ ሰዎች ሳይወቀሱ መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች ከራሳቸው ኪስ ከየትም ያመጡትን ለሰው ለሰጡት እነሱ ተደራጅተው ይሄን ማድረጋቸው አንድ ኦሮሞ መረዳት ያለበት ነገር ከዚህ መውሰድ ያለበት አንድ ኦሮሞ ነኝ የሚል ሰው መውሰድ ያለበትን ነገር መውሰድ አለበት። ይሄ ምንም ችግር የለም። እናንተ ናችሁ ያራቃችሁት ልጁን አረቃችሁ ለዚህ ያበቃችሁት እናንተ ናችሁ። ኑቱ ምንም ችግር የለም። ቆይ እሱ እኮ ትክክለኛ ነገር ነው የሰራው። እኛ ዘረኞች ነን። በነገራችን ላይ እኔ ዘረኛ ነኝ እንደ ፍራው አይደለም። ይሄ ደግሞ እሱ ደግሞ ምንድነው? እሱ ትክክለኛ ሰው ነው። ትክክለኛ ሰው ነው። እኔ ኦሮሞነቴን ይዤ ነው የምንቀሳቀሰው። ፍቅሩን ነው በቃ የብሔር ብሔረሰቡን መውደዱ፣ አማራን መውደዱ፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን መውደዱ እና እኔ እኮ እንደ ፍራውል እንደኔ ከኔ በላይ የሚጠላ የለም። ፍራውል እኔም ራሱ እናት ባረጎ ደስ ይለኝ ነበር፣ እንደው ይገላገልልኝ ነበር። ይሄንን ነገር ሰዎች በደንብ መረዳት አለባቸው። ይሄ ሰውዬ ቁጭ ብሎ ስሙን ማጥፋት አንቺ እንኳን ቅድም ስጠኝ ስትዩ ቡኖ በደል ይዛ ተቀምጦ ስጠኝ ሲለው ለሌሎች አሳልፎ ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ሲያደርግ ያየው ለምን ደጋፊዎቹና የስም ማጥፋት ወንጀል ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር ያደረገ ሰው ኦሮሞ ልጆችን እዛ ውስጥ ከዚህ በፊት ሲወያዩ የነበሩ ሰዎችን ያጠፋ ሰው ነው። እዛ ጋር ብዙ ነገር ያደረገ ሰው ነው። በራሱ ማድረግ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። አዋሳ ላይ ስንት ነገር ሲያደርግ የነበረ ሰው በወላይታና በአዋሳ ሲዳማ ግጭት ውስጥ ከፍተኛ የሲዳማን ጥላቻና ሲያራምድ የነበረ ሲዳሞች በየቤቱ እንዲገደሉ ትእዛዝ ሲሰጥ የነበረ ሰው ነው። ጋዜጠኛ ነኝ የሚል ሰው ነው። ይሄንን ሰውዬ ተማምናችሁ ሲዳማዎች ዛሬ ነፃነት ሳያገኙ ከማግኘታቸው በፊት አሜሪካና ካናዳ ውስጥ የሚሰራው ነገር ሲዳማ ማለት በኦሮሞ ፍቅር ያበደ ኦሮሞ በሲዳማ ፍቅር ያበደ አይደለም። ፊራውል በእግዚአብሔር መንገድም የሚሄድ ሰው ወይም በራሱ መንገድ ደግሞ ስነልቦናው ሂውማኒቲ የሚሰማው ሰው መልካም ማድረግ የሚፈልግ ሰው ከየትም አምጥቶት ለእናቶች የሚሰጥ ሰው ከየትም አሳ ጎርጉሮ ከየትም ከጫካ የሚያምጣው ከተራራ የሚያምጣው ለእናቶች ሲሰጥ የነበረ ሰው ዛሬ ቁጭ ብሎ ተደራጅተው ሲሳደቡ ስም ሲያጠፉ ስም አጠፋን በሚል ይህን ሲያደርጉ የነበረ እነዚህ ሰዎች እኛም በምንሰራው እንሰራለን። እነሱም የኦሮሞውን ሕዝብ ማጥፋት እያጠገው ዛሬ ግለሰቦች አንድ ግለሰብን ለ60 ሰው ሆነው ከኤርትራዊ ጋር ሆኖ ቁጭ ብሎ ከኢትዮጵያዊ ጋር አይደለም ከኤርትራዊ ጋር ሆኖ ቁጭ ብሎ ሞቲቬሽን መጥቷል፣ ተናግሯል። ተባሰቡበት ልጁ ላይ እና በጣም ነው ተባሰቡበት እንዴ ተባሰቡበት። ኧረ አንዴ ሰማይ ባትሪ የሞተ ስለሆነ አንድ ጊዜ ጋይስ የሆኑ አማራ ልጅ አንድ የአማራ ልጅ ያለ የለም። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዋናው አንዴ በእናትሽ ፕሊዝ ወይ ወንድሜ እኔ ባይተወይ ወይ ወንድሜ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ ከፊራውል ጋር የምጣላው ይኸውልህ ኦሮሞ የሚጠላው ምንድን ነው መሰለክ? አንተ ለአማራ ህዝብ ታደላለህ፣ እኛን ዞር ብለህ አታይም ብሎ ነው ኦሮሞ የሚጣላው። አማራ ሁሉ ነው የተነሳበት። ደስ አይልም? ሀደኬቲ በቃ አንዴ ሚውት አድርጊው ነው ነገር ፕሊዝ፣ በጌታ እንግዲህ አንሚውት አታርጊው። እሺ እኔ 2 ደቂቃ ብቻ ነው። አይ ፕሮሚስ 2 ደቂቃ ያዥ ከፈለሽ። ፊራዬ ቴንክ ዩ ስላስገባኸኝ። መጀመሪያ ወንድማችን ሲሆን ያው ባትሪ ሎ ስለሚል ነው። እሺ ወንድማችን ሲናገር ማስቆም ነበር በቀደም። እሺ ምክንያቱም አንዳንድ የተሳሳቱ ነገሮች ሲናገር ስለሰማሁት ነው። ሱፍ ያደረገው ወንድማችን ይቅርታችን ትልልህ አይደለም። አንዳንድ የተሳሳቱ ነገሮች ተናግረሃል። እሺ ግን በስልክ ላወራ የምፈልገውን ልንገርህ እዚህ ግን ፊራዬ፣ ምክንያቱም አይ ዋንት እኔ ነፍራውል ያው ጓደኛ ባይሆንም ግን አውቀዋለሁኝ። አብረን 2 ጊዜም ቢሆን
ማዕድ ቆርሰናል እና ስትናገር ተሳሳታል ብሎ ሲናገሩ ነበር። አልመልስልም ሲል አልነበረ እንዴ? ምን ተሳስታል ትለኛለህ? አንድ ያስጨርሱኛ እኔ በሚመስለኝ ነው ማጠፋ ብሎ አንተ አላጠፋም ብሏል። ግን አንድ ጊዜ መብቱ ነው ባይዘው ግን አንድ ጊዜ ሚውት አድርገው ፕሊዝ። የኔንም ቃል ትስማ። እኔም ማውቀውን ነው ማውራው። እኛ እኮ እንደ ፊራውል አይደለም። እኛ ሁለት ቦታ አይደለም። ፊራውል ሁለት ቦታ አድርገው ሰምቻለሁ። ኦሮሞነቱን ቢያካብል አንድ ሰው አይናገርም። ሞዴሬተር ስጠይና አንተ ታገለለ ተናግሮ ሰምቶካል። ቴዲ ሰምቶካል። ቴዲ ሰምቶካል። አንተ ስትናገር ቁጭ ብዬ ነው የሰማሁት። ሰምቷል ወይ ነው መጀመሪያ አንተን ሲያወርዱ የት ነበርክ? እዛ ጋር ለምን አታስጨርሰኝም? ያለውን ነገር አስወርድልህ ስትለው አውርድ አስጨርሰኛ ወንድሜ ይሩጣን ያለ አልሰማህም ነው ምን እንደምትለው አስጨርሰኛ 100 ሚሊዮን ኢሲቲ አንድ ዶላር አታገኛትም። ምን አባት አመጣላችሁ? ቻሌንጁን ሰርዘነዋል። ምን አባት አመጣለህ? በቃ የለውም። ደሃ ነው ፊራውል፣ ደሃ ነው ፊራውል፣ ምስኪን ነው ማላባኬ ስንፊድ ምን ታመጣላችሁ? ደሃ ነው ቼንጅ አድርገናል። በቃ እኛ ኦሮሞች፣ እኛ የአማራ ልጆች፣ እኛ የሲዳማ ልጆች፣ እኛ ብሔር ብሔረሰብ ልጆች ቼንጅ አድርገነዋል። ምን አባታችሁ ታመጣላችሁ? ቼንጅ አድርገናል። አንዴ ሚውት አድርጊው። 2 ደቂቃ ሰጭኝም ይሆን? ኦኬ አንሚውት አታርጉት በጌታ እሺ፣ አደራችሁ። አመሰግናለሁ ፊራ ቴንክ ዩ ስላስገባኝ። ኤኒዌይስ አንሚውት እንዳታረጉት እሺ። እየጠቀማችሁት አይደላችሁም ፊራውልን ባይዘው እሺ። አሁን ያላችሁት ነገር አንደኛ ነገር ለሱ ብላችሁ ስለምትወዱት ነው የመጣችሁት ይገባኛል። የሱ ማለት በቃ you love him። ስለዚህ one of you I know you love him ማለት በቃ በወንድምነት በደንብ ተወጀዋል። ስለዚህ ነው ለሱ ብለሽ ነው የምትከራከሩ፣ ግን እየጠቀምሽው አይደለም። አንዴ ሚውት አታርጊ። አንሚውት አታርጊ። everybody no I love look no I love everybody። እሺ ተሳስቻለሁ። በቃ አንሚውት አርጊው አንዴ። he love Amara, he love everybody, he showed me loving everybody, then I'm following him። እሺ እኔ ለሱ ላናግረው። እሺ እሱ ላናግረው። ፊራ አሚር ብራዘር ታውቃለህ፣ እኔ ራይት የሆነውን ራይት እላለሁ፣ ሮንግ የሆነውን ሮንግ እላለሁ። ስለዚህ ስላንተ ትረዳለህ፣ ሰዎች እንደዚህ ታደርጋለህ። መልካም ነገር ቢወራ ፖይንት የለውም በአሁኑ ሰዓት፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ያውቀዋል። የምታደርገውን ነገር ይታወቃል። በመርዳት ትረዳለህ ሰውን አብሶሉትሊ። ግን ፊክስ ማድረግ ያለብህ ነገሮች አሉ። ቱ ቢ ሆነስት እኔ በወንድምነት ነው መክረህ ያለሁት። ፊክስ ማድረግ ያለብህ ነገሮች አሉ። አንተ በውስጥ ክፋት ሳይኖር ቀርቶ ግን ካነጋገርም ሊሆን ይችላል። ቅድም ተናግሬዋለሁ። ብዙ ሰዎች ስድብ ሲያወርዱብህ አንዳንድ ጊዜ ኦቨር አክት እናደርጋለን። አንዳንድ ጊዜ ኢሞሽናል ኢንተለጀንሳችን ይሰረቅና አንዳንድ ነገሮችን እናገራለን። ስለዚህ ምናልባት ከዚህ በፊት ትላንትና ቁጭ ብዬ ሰምቻቸዋለሁና ቴዲ he was fair by the way። ማንንም ሰው ፌር የሆነ እንትን ነው ሲያደርግ የነበረው by the way። እንደውም ሞር እንደው ብላንተ ነበር ጊዜ ሲሰጥ የነበረው ገስዋት ፌር የሆነ ነገር ላይ ቴዲ ያወራን አይደለም። ቴዲና ፍራኦል በጣም የሚዋደዱ ወንድማማቾች ናቸው። ተዋቸው። እንወደዋለን ቴዲን፣ እናከብረዋለን። ተው ሚውት አድርጊው እሺ። ሌላው ነገር ከአፍህ የሚወጡ ነገሮች አንዳንድ የቱ ጋር ነው ፌር የሆነው? ለማመቻመች ሳይሆን ሐቁን እየተናገራችሁ እዛ ጋር ሲናገሩት ሌብነቱን፣ ዘራፊነቱን፣ የአባዱላ ሹፌር መነበሩን፣ ከሀገር መዝረፉን፣ ከሀገር ወንጀል ሰርቶ መውጣቱን ሲናገር ምን ብላችኋል እናንተ? አጀንዳ ማስቀየር የምትለው እኛ እኮ ቁጭ ብለን 6000 ምናምን ሰው ቁጭ ብሎ ነው የሰማው አይደል እንዴ? ይሄን ሁሉ ሲናገር የተከላከለው ሰው አለ? እዛ ጋር ተቀምጦ ቁጭ ብሎ ከኤርትራዎች ጋር ቁጭ ብሎ ሲያወራ ከሌሎቹ ጋር ስለማይመለከታቸው ነገር ሲያወራ ነበር። we don't care አይ ዋንንታን ያሶፍናኒ አብራቴ ፊት አንቤ ሌላ ነገር እንዲጣላ ማለት ነው። ይሄ ሰው መልካም ስራ ይሰራል፣ ኦሮሞንም ይረዳል፣ አማራንም ይረዳል። ማንንም በብሔር ለይቶ ማቅሰው ነው ፊራውል። ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ገንዘብ የዘረፈው ነገር የለም። ዋናው ነገር ከየትም እነሱ አቀናብረው የፈነጉሉትን የማለት መብት አላቸው። ከእናቶች የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ኮንዶሚኒየም የገዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው ከመሬት ተነስቶ ከደላላነት ተነስቶ በእናቶች ገበያ ሰርቶ ፕሮሞሽን ሰርቶ ዱባይ የሚመላለስ ሰው መኪና ገዝቶ ራይድ የሚያሰራ ሰው የማንም ሌባ አጭበርባሪ እናውጣ ወይ ነው ችግሩ። እናውጣ ወይ እንዘርዝር ወይ ነው አሁን ችግሩ። እናውጣቸው ወይ እንዘርዝር ነው ችግሩ። እንዘርዝር እናውጣቸው። ምንም ወደ ፖለቲካ አልገባውም። ገሩ ኦሮሞን እቹዳ ጋፍ አከሲቲ ፍራውል አከሲቲ ኢልመሌንጭ ሜሲያቶ ጨራኑ ከና ይቅርታ እንግዲህ ፍራውል አከም ጅርቱ ነጋ ከም
baga jiraatte baay'ee waan si jaalladhu fin yeroo baay'eellee mana kee kana jiran deema baay'eellee si jaallannaa si kabanyasi har'an yeroo jalqabaaf carraa argadhee seene sila yeroo eekeen waa dudubbatu dhaggeeffadhee matiin dhufe to be honest waan amma ta'e ajandaa deemaa jirullee quba qabaachuu baadhu ani waanuma tokkoon carraa irraa argadhee dubbachuu barbaada innis maa inni sagaleen eessa jira? Jira deem. Okay, galatoomi firoo waan tokko la amma nuni akkuma waan minaafa oromummaa qabnu sitti malee waan biraas si gorsuuf illee miti si caalaa beennes miti waa tokkotu yeroo baay'ee namni strong the more you get stronger and the more you get challenge akkuma guddataa deemtuuni challengein deema sitti baay'ataa deema keessumaa ammoo in generation of TikTok yeroo amma jirru kana keessatti especially if you want to be strong you have to take the challenges everything waan namni asirraa haasa'u waan namni asirraa walitti bocolee haasa'u qooxibbeeru kana hunda osoo hin taane ati kaayyoo jireenya kee hin beekta sii galee akkuma immoo namni si jaallatu akkuma namni si jibbu jiru namni si jaallatu immoo hin baay'ata waan ta'eef yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti namni nama guddaa ta'e gadi of xiqqeessee nama hundumaaf iddoo kennu akka salphatu beeki. Anaaf eekeen ol beennaa TikTok kana irratti namni keenya galatallee hin qabu faayidaallee hin qabu. Akkuma ati waan gaarii godhaa deemtuuni waan hamaa sitti baay'isaa deema waan si kuffisu waan si cabsu si galee waan nama keessaa adda si godhaa deema waan ta'eef you have to be careful. Kanaaf an akka kootti waan akkan sitti makka obboleessaatti waan TikTok kana irra deemu keessaati please akkuma guddina keetitti guddina kee fakkaadhu deemi. Yeroo baay'ee nama hundumaaf bakka kennuun isa xiqqaas isa guddaas isa beekaas isa wallaalaas bakka kennuufiin akka nama miidhu beektee deemuu qabda malee waanuma namni dhufee sirratti taasee chaalenjii namni dhufee sitti dhiyeessu keessuma waan gara warra soddaa kana atama fakkeenyaaf sabaaf sablamoota gargaartaa nama bira dhaabbattaa baay'een isaa waan ati gootu hundumaa gara poolotikaatti geessaa kanatti miidhama guddaa sirratti deemaa jira. Anamma mana wayiitu mana tokko ilaala mana wayii manuma nama keenya mucayyoo Oromoo wayii yeroo hundumaa waa'ee makee kana haasofti. Si galee namni si jibbee osoo hin taane baay'een isaa sitti inaafeeti. Mee ilaali bakka ati irra jirtu kana bakka Waaqayyo irra sii kenne kana vaaliyuu osoo itti gootee Waaqayyoon galateeffattee lolli biyya lafaarraa sitti dhufu oomaa miti. Wanta namni sirratti kaasu oomaa miti. Politically, economically, whatever. Kanaaf dhugaa an akka kootti dhiifama naa godhi malee osoo jireenya kee jiraatte social media makana keessumaa jara warra polotikaa geggeessanii gara soddaa kana osoo irraa fagaattee jireenya ofii keetii eenyummaa keetiin jiraatte natti tola. Miidiyaa kanatti illee iddoo namaaf hin kennin baay'iste. Dhugaan ta'e jedha. Maaliif ati bakka ati jirtuu fi bakka ati of keesse baay'ee garaagara yeroo baay'ee nan arga. Jara kana bira teessee maqaa keessa xiqqeessitee waan tokko nu aarsammoon mana kee carraa argannee hin seennu tarii immoo nama nu caala nu bee caalaa beeta waan hundumaa nu caalaa hubattanneetu dubbachi sodaanna malee wanni deemamaa jiru akka Oromootti baay'ee nu aarsa dhugaan sin jedha. Kanaaf ammas taanaan forna keessa kanaas dhuufis akka uummata Oromootti akka maaliitti nuti wal bira jirra. Rakkinni yoo jiraate waan kam yoo jiraate lolli yoo jiraate karaa barbaade yoo dhufe wal bira jirraa hafuura waliitiin wal jajjabeessaa walii wajjin deemuun baay'ee barbaachisaadha. An common sense haasaaf hin deemu malee waa'ee polotikaa keessa gad deemanii dubbii bareechanii haasaan naaf hin galtu but I love you. That's why kanaafan carraa argadhee mana kana seenii haasa'uu dandeessin jechuu kooti galatoom. Galatoom yaada gaarii ibsite galatoom. ፊሮኮ አንዴ ላውራ እንዴ? እሺ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ሞዴል መስለሃል ዛሬ ነኛ አላውላለ በጣም ሽክ ብለሃል አምሮብሃል። እኔ መናገር የምፈልገው ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ በጣም ነው ማያቸውና በጣም ማለት ነው ከመጀመሪያው የእኔ ማቀ 3-4 አመቴ ነው ቲክታክ ላይ እንግዲህ ሳቀህ እኔ ልክ እንደመጣ ማለት ነውና እርዳታ ምናምን እኔ አሁን በጣም መናገር የምፈልገው እነዚህ የሚረዱ ሰዎች መኪና የገዛህላቸው ሰፖርት ያረካቸው ምናምን ለምን መተው ኤክስፕሌን እንደማያረጉ በጣም ግራ ይገባኛል። ፐርሰናሊ እኔ ነው የምናገረውና ቅድም ራሱ ሼር ያረኩልህ ልጅ ልክ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ጥላቻቸውን አውቀው የወደዱ ይመስሉና የቀረቡ ይመስሉና ከዛ የሆነ ነገር ሀፕን ባረገ ቁጥር ጥላቻቸው ይታይባቸዋል። እና ሳሚም እንዳለው
ምንም ፌር የሆነ ነገር የለም። ከትላንትና ጀምሮ ከበቀደም ጀምሮ ምንም ፌር የሆነ ነገር የለም። ኢቭን ጥላቻው እያብረቀረቀበት እያስታወቀበት ነው የመጣውና ፐርሰናሊ የሚጠሉን ሰዎች እየሄድክ ባትታረቃቸው። እኔ ቱ ቢ ኦነስት ነው የምናገረው። ይሄ ጥላቻን ለመዝራት ምናምን ሳይሆን የሚጠሉ ሰዎች እንደዚህ ሀላል ወጥተው ጥላቻቸው ሀላል እየወጣ ተመልሰህ አይ ተሳስቶ ነው አይ አፍ ወለምታ ነው በደንብ ነው የሚቀኑብህ። አንተ የምታረገውን ነገር ማድረግ ስለማይችሉ ብቻ አሮን ነው አላውቅም። የሰማኝ ነገር ይሄ ነው። እንደ ኔክስት ደግሞ አንተ በጣም መልካም ሰው ነህ። ፐርሰናሊ እኔ የማውቃትን ልጅ ራሱ አይዲ ተሰርቶላታል ዱባይ ላይ ታደርጋለህ፣ እያየንም ነው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። በጣም እንወድሃለን። በጣም ብዙ ሰዎች ይወዱሃል። በጣም ብዙ ሰዎች ይወዱሃል፣ ያከብሩሃል እና ከመቶ 5% ቢጠሉ ምንም ማለት አይደለም፣ ቅናት ነው ብዬ ነው ማስበው እና ይሄንን ነው የምናገረው። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ መናገር አልችልም። ቴንኪው ፍራዬ፣ ይሄንን ለማለት ነው። ቴንኪው ኦቦ ጨርሳል። ባይ ዘ ዌይ የአማራ ህዝብ ባይ ዘ ዌይ ፍራኦል የአማራ ህዝብን ፍራኦል የአማራ ህዝብን እንደሚወደው ያህል ሁላችሁም ለሱ ያላችሁን ንቀትና ለሱ ያላችሁን ጥላቻ እናመሰግናለን። እኔ ቱ ቢ ኦነስት አይ ዶንት ማይንድ ዲበማ ኦቦቱ ለዱበታ ዋታ ኮጀቹን በርባ አሲቲ የረው አዱበተኒ ኢሳ ዋታ ገሩ ቆይ ሙጨቲን ሃዱፍቱ እኔ ባይቶይ ተምርዬ እኔ አን ጋፈዴራም ለቆይ ይሁን ጋፈዴር ኦሮሞ ሊሌ ኑ ሰንቱ ፌር ጀናኒን ዋይ ፌር ኦሮሞ ሊሌ ቆይ ደገፈታ ቆይ እኔ ተምር ነይና ምንድነው ይሁን የቀረብኝ ገንዘብ አለኝ ካልሽ ነይና እንክፈል። እኛ ኦሮሞዎች አሲቲ ማሰደ ዋኖፊ ዋታ ከንሲያ ሱበረባደ ዲፈማ ጉዳዩ አንጋፈዴራም ሆልዳን ከፍለው ነገር የለም። አሲቲ ጋፈ ዋ አሶፍኑ ኢቆሼ ዋን ሰበ መቃብራ ደውሶ ባኔ ላፈከኛ አማራ ጋፈ ጀኑ ወሪ አማራ ሳይሊቲ ታኒ ዱፈኝ ሰረት ካልንጅሩ akkuma jalqaba dubbadde waan hundumaa gara ati waan ati gootu waa tokko taargetii tokkoof goota waan ati goote sana fuudhaniitu tokko gara siyaasaatti geessu gara zarii gara waan garaagaraatti geessu. Firaa'ol jechuun namoonni kan namni isa wallaalee hin jiru. Uummata Amaaraas hin jennu. Uummata Tigiree Walaayittaas hin jennu. Namooti dhuunfaa yoo kanaaf hin jedheen holdaan kanaaf ilaamu fakkeenyaaf asitti waan ofii quba qabaadhu. amma ni ofuma common sense ittaasuuf namale Firaa'ol waan isa baasu beeka waan isa baasne beeka Firaa'ol አማራ ኦሮሞ ሳይል እንደወደዳችሁ ሲረዳችሁ እንደነበረ እንዳፈቀራችሁ ተምር ደግሞ ነይና ምንድነው የጎደለሽ ይስጥሽ በቃ አለቀ። እኛ ገላጊን ዋና ፊ ቆይ ረከናን ቀው አማ ዮ አከስ ጨሉማኔ አሳ ከን ጨሉማኔ አሳ ቶራ ነው ሶራ ሳዴ ነው ነንዴቢያ ፍራ ነንዴቢያ ዋንገባባ ተኮ ዱበደ ነንዴቢያ ነንዴማ ቦዳ ማሪፋ ነንዴቢያ እንዱበደ ዋመላ ዮ ከቱርቱ ታይ አማ ማልጀቹ መርባሌ ሴቴ ዋን ተኮ ቤከሙዳ ቀባ ከንከናንዱራ ሞና ከዴሜ መቀበለሲ ሳተው ለሳተው ዋን ሙጨዮ ፋን ወልቀበሱ ሳተው ማልማ ማልቱ ጅራ ሴቴን ማል ፊዳ ዋን ጀረሙ ጅራ በከነው አምቴት ይወል አርገሙ ባደ ማል ፊዳ ጀቹ ምርገ ጉቶ ከቀብዱ የሮ ከመለ ደገቹ ደንቀባቱ ሴራቱ ጅራ ዱኛ ራስ ሴራን ባቴ ገልታ ሴራን ነው ቢዝነስ ኦፋቻ ጅርቱ እትፉ ፈካታ ከነ ሲገለ የሮ ተቆ ናምኒ ሐማ ኦፊ ጋፉ ወላሉ ማል ፊዳ ካጀሉ ሰና ጨራላችሁ እንብራ ኦፍላይን ኢፍ ኦንላይን ዋንተ ሶሻል ሚዲያ ኦንላይን ወንተ ኡመመ ኦንላይን ይፍጡ ዋሙጫ ዮፋን ወልቀበቱ ኦፍላይን አስከነ ዱፉዳ ኡማዩ ይንቀቡቱ የዶጎርተ ተጀደና አከቀይቃተለ ፉል ድራፍ ከገርጋሩ ሲካሲዮ ምርባዴ ፍራ ኦሶን ዶክሲን የቹድ በደሲ የቹዳ ቀበደቱ ኢሰቱ አሜ ፊደምበር አነሚቲ ኢሰቱ ናፍገሌም ኢሳኒ qabxii galmeessuu barbaadan hawaasa keessatti fudhatama qabdu guddina qabdu
miidhagina qabdu sanatti cilee dibuutiif ifaajani abbaa barbaadde jedhe kan sitti dhiyaadha maal jedhu waliin duubaan hojjetanii dhufaniitu gastii tokko irratti kan fuula argitu kamiyyuu jechuudha. Si galee eenyuun qulqulluun hin jiru argaan ture bar eenyuun qulqulluun hin turre jechuudha. Amma kan dubbii guddaan dogoggorri uumame gara laafinaan qajeelummaa keerraan kan ka'e jechuudha. Dhimma isaan dhalachuuf jiraachuu isaaniiyyuu atitti hin beekne biizinezii bittaa gurgurtaa bakka biraatti raawwate yoommoo haqa sirraan qaba jedhee kan si gaafachiisu uumame. By the way, One of you please. Maali baay'iste. Waan seeraan nama gaafachiisu yoo jiraate lafarratti biyya seerri jiru isayyuu biyya guddaa akka kana. Achitti calqabee achitti xumurama. Sekendii tokkoof carraa as dhufameetiin namarratti dubbatamuu hin qabu tokko kana. Lammaffaa gama kana immoo gaafa dhufamu maqballeessiidhaanuu nama gaafachiisaa jechuudha. Okay? Waan offline ta'e yoo dogoggorri jiraates yoo yakki nama gaafachiisu uumames maalis ta'e seeraan achumatti raawwata malee dhufaniitiin uummata walitti guuranii dhimma hin jirre politicize godhanii micciiraniitiin nama jilbeeffachiisaniituun jira maallaqa qabdaa fidii yoo dhibba gaafanne 50 laattaa abjuu akkasiitiin namarratti roorrisuu argaan ture jechuudha. Never. Ani yoo itti amante namni akka Firaa'ol waan barbaadde kunoo ammayyuu chaalenjii laattee jirtami kennitaa malee yoo akka dabaa ta'e akka afaan biyya yookaan immoo sumunii tokko kennuu nu barbaachisaadha miti. Cubbuudha waan ta'eef gamnoomuudhaan dirqisiisuudhaan abshaalomuudhaan Amaariffaan irra deebi'uun barbaachisaa ta'e irra hin deebi'u waanuma kana booddee. Anatu kenneef chaalenjii sana. Anatu kennee. Naagale waan hin jedhu jiru sii galeera. Naaf galeera. Waan hin jechuutti jiru. Firaa. Maal Naabsi waan ofii naabsi nan xumura waan ofii xiqqoo. Waan hin jechuutti jiru yoo qajeelummaa ta'e itti amante jennaan chaalenjiis kennite kennaas kennite waan barbaadde gochuutiif amma fakkeenyaaf ani giiftaradhame. Sheerii natti godhanii warra pireesharii uumaniif hin kennu. Maayindii. Ofii koo abbaan barbaadeef abbaan jaaladheef kenna Oromoo dabalatee haga sabaaf sablammiitti. Waan nama galchuu hin qabu jechuudha. Nattiin qorru abbaan barbaadee mataan galagaluu danda'a. Firaa ejjennoo akkasii akka qabattuun barbaada. Ati nama amantaati. Garmalee sana ilaallatameetuun xiqqoo si miidhuu argaa hin jira waan ta'eef jechuudha. Si galaa jiraa? Badasii bakka jechuu qabdutti badasii jedhiini. Waan hin madaalle hin madaalu kaa. Bar namni amma nageessu kolkolleen garaagaraa yeroo ol ijaartee beekumsa taphachuu barbaaddu nu jeeqaba beeki. Dhuguman sitti hima. Amma maalin jechuu barbaade? Yoo fedhiin qajeelummaa ta'e intalaaf manayyuu bittee laachuu dandeessa. Ofii keeyyuu gochuu dandeessa. Amma garuu xiiqiin dhufani. Xiiqiin erga dhufanii yoo jalaa qabuu dhabu maal fidu? Maaltu ta'a? Nan dhabee barbaadeen utuu ati haftee mana abaluutti si barbaannaa abaluutti si himateera maal bakka jedhama utuu biraa hafte yoo guddate ajandaa guyyaa tokko 2-3 Saabodoo nama tokko sanarraan kan argame namoota kana fakkaatan kan kanaa booda himata qaba komee qaba maaloodha jedhanii waadaanaa galee naangoo nama jedhanii hiriira qabatanii eegaa jiranii otoo amma kanarratti kufte kan kana caalu meeqatu gadi dhufeetiin sirratti bobbuufa deema beeki. Utuun si ta'e maaliin godhateette beekta keejii wal fakkaatu? Sima obsi nan xumuradha. Utuun si ta'e maaliin godha beektaa? Waan kun ta'e okay komee fidee hawaasa beekna bara hawaasa keessaa baane qorqalbii olii wal bebbeekna sabaaf sablammii dabalatee. Akkamiin akka maxxafaafaat poolitikaa walirratti exactly kan sirriitti ta'aa jiru kanaa bara. Siyaasa dhabamsiisuuti kan sirriitti lagamaati jiru. Kanaaf deebiinsaa maali? Osuun si ta'e maaliin godha? Komee ishee
yaa obsi waan ofiin xumurachuutti jira. Koomee ishee waan barbaade fakkeenya ishirraa isaan jiran walumaa galatti duuchumatti jechuudha. Waan offline ta'e jiruuf jireenya ani fakkeenyaaf kan offline jiru immoo achumatti raawwata jechuudha. Taateen amma Firaa'ol irratti duula bansiisee maal jedhee maqaballi waan akkas ta'e waan sooshaal miidiyaa kanarra dhufuudhaa hin malle ture. Dhufe erga dhufeeoo badasii tokko tokkoon keessin ilaallatu. Abaluu ati immoo mana keetti waan kana irratti furmaata gooneette yaada mariif maal haala mijeessuu kee galatoomi. Garuu dhimmichi as kana fiduuf fudhachuun kee dogoggora waan ta'eef no isi barbaachisu maal haasaa jira maal wixxifatta dhaabbadhu yaada koo dubbadheen yaada kee dubbadheen. So maal jechuutti jira firaa yeroo tokko namni yeroo baay'atullee waa'uma tokko qabxii qabu dubbataniitiin yaada walii gabbisuun nama rakkisa beektaa. Kuni fafa sooshaal miidiyaati. Amma maal jechuun jira waan as dhufuudhaa hin qabnetu as dhufeetu yeroo kee anniisaa kee akkuma kanallee immoo your fans deeggartoota kee jaalattoota kee maatii kee mufachiise jechuudha. Akkaataa kamiin amma sababni isaa sumatu dhiyaatee maal jedheetiin waan kana irratti qofaa arganii waraabessa maal argate ta'anii beekte ka darbeera kan ammaati ka jiraan waan ta'eefi ka fuulduraa hamma ofii akka beekan gochuun barbaachisaa jechuudha. Eenyuyyuu namuu yoo wal kabajuu ta'e malee wal amanuuf wal jaalachuu yoo ta'e malee hariiroo tokkollee nama kamiyyuu waliin qabaachuu hin dandeenyu. Argite waliin kabajnu taanaan hariiroo nuyi qabnu hin jiru. Namuu jiruu isaa jiraataa jechuudha akka akkasaatti. Ija sanaan usuu ilaaltee gaarii ta'a. Kabraa waan amboonaa ta'ame keessatti beekaniis haa ta'u osoo hin beekiin namoota yaada qaban yookaan immoo dubbii afaaniirraa fira fakkaatan garaagaraa afaan ol mufannaan maal uumameera yoo ta'e walitti dubbatame immoo warri wal hubatu namoonni yaada qaban rakkoo sana furuu danda'u yoo ta'e warra namoota fakkeenyaaf bakkatti mariin taasifamaa ture fakkeenya ta'ee hawaasaa finiinsiin gargar baasamee walirratti duulchisuuf dubbii garaagaraa walirratti dubbachiisu waan akkasiifaatu hubatama waan ta'eef isas akkasii isin bakkuma bakka jirtanitti akka dhaabbattan wal kabajanii jiruu keessan akka deemtan walirratti ololuun akka barbaachisaa hin taane irratti dubbachuun ni danda'ama barbaachisaa yoo ta'e firaan bilbilitti dhufeera. Walumaa gala dubbii babal'isuu yoo hin taane dubbii gabaabsuutii fi Oromoon akkuma kanammoo waan ofii siif hin dhaama waan ofii waan tokko siif hin dhaama. Ani Oromoon taazzabaan jira. Waan ofii waan tokko siif hin dhaama. No Oromoon taazzabaan jira. Na dhagahi waan tokko siif hin dhaama. Gaafa immoo Firaa'olii ni jaalatta. Isaaf quuqama qabdurraa dubbataa jirta waan dubbattu. Gaafa dubbattu akka inni saba ta'e faana rakkoo qabu goote dogoggortee kan dubbanne. Namoota dhuunfaa. Oromoon walbeen. Oromoon taazzabaan jira walbeen akka walbeennutti walbeen. Mucaan kan